Good morning to all DG in Cebu. So, by the way, this is your DG Kobe at your service. So, di ko kayo makita yung the Warriors mo. So, today, shout out ang atong mga kalopers diya sa Cebu. Rines Loop, Sunzi Loop, Toser Loop, Jubility Loop, Albinos Loop, Skyla Loop, Gail Loop, Patbo Loop, Kobe Chad Loop, Roy Canoe Loop, Skyland Pigeon Loop from Naga. Ug ang atong mga amigo diya sa Cogon Pardo. Ug atong aning amigo ni Toser Loop si Itmais Loop. Ug si Carter Loop kay magluod nito. Ug si akong amigo din nga pinagwapo na sa Canada. Cheers sa kalam. RJ Abarquez. Shout out, good morning din daw. Atong balikon 8 miles loop. Ug sa uban nga wa pa na ko ma-shout out, so good morning guys. So nakapas mi sa oras, so time check 3 minutes. So ato ipakita ang lugar sa Santander. Welcome to Santander. So ato ipakita yung mga kawarriors. So gising guys. Again, this is your DG Kobe Promotion Vlog. So good morning. So again, salamat kayo sa pagpadayon niyo salig sa DG Kobe Promotion Vlog. So muna adlaw sa Domingo, Mayo 26 to 24. So muna ato ang first lap ha. So sa next week, second lap sa Santander Yabong. Sa sinod ay Dumaguete. So sakay na ako ka ng palwa para madong sa Dumaguete. So joke lang. So again, this is your DG Kobe Loop at your service. So og kauban na to karon ang atuang toser nga siya Kalorns Loop. Okay. So boss, ako daw miles 8 miles loop. Sa mga member ako diri tanan sa DG KBC. So remaining time is 2 minutes to go. So, nindot diri kalikuan sa Santander. Tinaw kayo ang dagat sa Santander. Hoy, kami nalimtan akong kuan. Amigo, pa-shout out ito. Bukari Loop from Guadalupe. O Bugs TV Loop. O si ato ang Vice President kasi Pat Boy. So good luck lang guys. So excited na ba ang lahat? So remaining time 1 minute. If I can bleed, if that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. So, before to say goodbye, so ato pasalamatan ang mga sponsors. Dandy's Lechon from Laray Talisay and Gear Batsuyan, Dexter's Agrabe Store and Bagal Apostolary, Bagal Barbershop and number 1 sa Cebu, Wingmaster. So, available na po ang atong Wingmaster sa inyong store ha, sa Pandawi, Kupon, Pardo, Basak, Ganawa, Argao, Karkar, Inayawan, Liluan, Lapu-Lapu. So, available na po yung Wingmaster. So, again guys, so please follow my YouTube channel DG Kobe.tv and my FB page DG Kobe Vlog. So, goodbye.